औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो ये है मुकम एजुकेशन के आने वाले पोस्ट जिनका टेस्ट HSC लेगा, क्या इनके लिए प्रोफेशनल डिग्री की जो शर्त है वो होगी या नहीं। नए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब का नौकरियों के हवाले से दबंग ऐलान। महकमा तालीम बलूचिस्तान पर तौहीन अदालत का मुकदमा और बलूचिस्तान के बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका। आप सब की जानिब से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले जो पोस्टें हैं 12,000 तकरीबन 12,000 कमो बेश 12,000 पोस्टें हैं, इनका जो टेस्ट है वो HSC लेगा। क्या इनके लिए जो प्रोफेशनल डिग्री है PTC हुआ, AD हुआ, ADE और BEd, क्या ये लाजमी होगा या नहीं। यानी जिन्होंने अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं किया है, ना ही BEd किया है, ना PTC किया है, XYZ जितने भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, तो क्या बग़ैर प्रोफेशनल डिग्री वाले इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले जो टेस्ट NTS ने लिया था उसमें प्रोफेशनल डिग्री का जो शर्त है वो बिल्कुल भी नहीं था, यानी बगैर प्रोफेशनल डिग्री वालों ने भी अप्लाई किया, लेकिन जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री था उनको उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। लेकिन बाद में जो CTSP ने टेस्ट लिया इसके लिए उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री की जो शर्त है वो लाजमी था, यानी प्रोफेशनल डिग्री जो है पेशा वराना काबिलियत का जो डिग्री है वो कंपलसरी था, ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसके बाद जो SBK ने टेस्ट लिया उसमें भी प्रोफेशनल डिग्री को उन्होंने ऑप्शनल रखा है। तो इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि कहीं पर महकमा तालीम वालों ने प्रोफेशनल डिग्री को ऑप्शनल रखा और कहीं पर उन्होंने इस चीज़ को कंपलसरी रखा है। तो इस चीज़ का 100% तो अभी श्योर नहीं है कि प्रोफेशनल डिग्री की शर्त होगी या नहीं होगी। जस्ट हम लोग अम्यूज़ कर सकते हैं, जस्ट हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोफेशनल डिग्री होगी या नहीं होगी। लेकिन चांसेस यही हैं कि प्रोफेशनल डिग्री उसी तरह का होगा जिस तरह SPK में रखा गया था, यानी जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे और जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो उनको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जिनके पास पेशा वराना काबिलियत का जो प्रोफेशनल डिग्री है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो भी ना उम्मीद बिल्कुल भी ना हो और अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी फॉर्म जमा करने के अहल होंगे। जी दोस्तों, आप लोगों से आखिरी वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था कि क्या आप लोग हमारे टेस्ट की तैयारी से, जो हमने SBK में और CTSP में हमने तैयारी करवाया था, इस तैयारी से क्या आप लोग मुतमईन हैं या नहीं है। इसका जवाब आप लोगों ने सिर्फ येस और नो में देना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया और तकरीबन 99% जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया कि येस में कमेंट थे, जस्ट 1% था वो नो में था। तो बहुत शुक्रिया आप सबके एतमाद का, भरोसे का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के इस भरपूर पॉजिटिव मुस्बत फीडबैक को देखते हुए इंशाल्लाह हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम आप लोगों को तैयारी इस बार फिर से करवाएंगे जो HSC जो टेस्ट लेगा, और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से, पहले से भी बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट, हमारा आप लोगों को पता है कि कोई चार्जेस नहीं होते, हम फ्री ऑफ कास्ट पहले भी तैयारी करवा दिया है और आगे भी इंशाल्लाह हम आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट तैयारी करवाएंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि नए मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब है, उन्होंने अपना हलफ लिया है और उन्होंने असम्बली में भी एक अपना दबंग सा ऐलान किया हुआ है नौकरियों के हवाले से। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इस बयान में उन्होंने क्या कहा है। वो लोग सुन ले जिन्होंने ये नौकरियां बेची हैं, आज के बाद इस घनौने धंधे में ना शामिल हो। आज के बाद बलूचिस्तान में कोई नौकरी बिकेगी नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हम इन नौजवानों को मेरिट पे नौकरियां देंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जो नौकरी आएगी इंशाल्लाह ताला मेरिट पे मिलेगी। जी, आज के बाद बलूचिस्तान में कोई भी नौकरी है वो बिकेगा नहीं। तो ये हैं वो हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान के अल्फाज। लेकिन आप सबको मालूम है कि वो कहते हैं ना कि
ہاتھی کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے ان جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان پر وہ اپنے جتنا اس کا جو مدت ہے اس پر وہ آگے قائم رہیں گے. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عدالت عالیہ بلوچستان نے اپنا جو فیصلہ دیا ہوا تھا کہ ایس بی کے کا جو ٹیسٹ ہے اس کو معطل کیا تھا اور ان پوسٹوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایچ ایس سی کو دیا ہوا تھا اور انہوں نے محکمہ تعلیم کو ایک حکم جاری کیا تھا کہ 29 فروری تک آپ نے اخبار میں اشتہار دینا ہے. لیکن 29 فروری گزرنے کے باوجود بھی محکمہ تعلیم نے اشتہار جاری نہیں کیا. تو جب بھی عدالت کا کوئی بھی محکمہ حکم نہیں مانتا تو کیا ہو جاتا ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب توہین عدالت کا کیس دائر کیا جا چکا ہے اور اس کی پہلی سماعت بھی ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کیس کا کیا فیصلہ ہوگا. بلوچستان پولیس لورالائی رینج میں درج ذیل اسامیوں کے لیے امیدواران سے درخواستیں مطلوب ہیں اور ان کی جو آخری تاریخ ہے وہ 25 مارچ ہے. تو تھوڑا سا ان کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ جو اسامی آئے ہیں وہ اسٹینوگرافر کے ہیں اور جونیئر کلرک کے ہیں اور یہ جو پوسٹیں ہیں ان کے لیے صرف لورالائی سے تعلق رکھنے والے جن کے پاس لورالائی کا جو ڈومیسائل ہے لوکل ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ان کے آپ لوگ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. کچھ اور بھی جابز آئے ہوئے ہیں جن پر پورے بلوچستان کے نوجوان اپلائی کر سکتے ہیں. شیخ محمد بن زید النہان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کوئٹہ میں. اچھا شیخ جو ہے شیخ محمد بن زیان کا جو ہاسپٹل ہیں یہ 2 ہیں کوئٹہ میں. ایک آپ سب کو معلوم ہے کہ سریاب سائٹ پر ہے اور دوسرا جو نیا بنا ہوا ہے وہ نوا قلعے کے سائٹ پر ہے. وہ کارڈیولوجسٹ یہ نوا قلعے والے سائٹ والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں 46 اسامیوں کے لیے امیدواران سے درخواستیں مطلوب ہیں اور ان پہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس پروفیشنل ڈگری ہے مطلوبہ. ان کے تفصیلات کچھ اس طرح ہے. اچھا ان کا جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 25 مارچ ہے اور ان کا جو شارٹ لسٹ ایک بنایا جائے گا مطلب اپلائی کرنے والے بہت ہوں گے ان میں سے شارٹ لسٹ کیا جائے گا اور شارٹ لسٹ ڈسپلے کیا جائے گا 4 اپریل تک. اور یہ جو پوسٹیں ہیں کانٹریکٹ بیسز ہیں یعنی پرمنٹ نہیں ہے لیکن ہمیشہ کانٹریکٹ بیس والے آگے چل کے پرمنٹ بھی ہونے کے ان کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جو پوسٹیں ہیں ان کا تفصیل کچھ اس طرح ہے. اسسٹنٹ پروفیسر ہو گیا, اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹرک ہو گیا, اسسٹنٹ پروفیسر کارڈیولوجی ہو گیا, سینئر رجسٹرار, یہ جتنے بھی پوسٹیں ہیں ان سب کے لیے پروفیشنل ڈگری وہ مسٹ ہے. ان پوسٹوں پہ اپلائی کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے. www.smbzanicu.com.p/career. تو اس ویب سائٹ پہ آپ جا کر ان کا جو ہے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد فل کرنا ہے, ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور اس کا جو ایڈریس ہے وہاں پر آپ نے جا کر ان کو ہینڈ اوور کر دینا ہے. تو گیٹ نمبر 1 شیخ محمد بن زاید ال نہان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, کیچ روڈ, نوا قلعہ, کوئٹہ, اور ٹائم 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک آپ اپنے درخواست جمع کر سکتے ہیں.